لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon pertolongan kepada Allah, karena barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia dijauhkan dari kesesatan, dan siapa yang jauh dari hidayah Allah maka tidak satu pun yang bisa memberikan petunjuk selain Allah. ثم الصلاة والسلام على سيدنا سبحانه وتعالى سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian salawat dan salam sejahtera semoga selalu terhaturkan kepada penghulu dari makhluk-makhluk yang terdahulu hingga yang datang di akhir. Beliau adalah penyejuk mata kita. Beliau adalah panutan dan pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أسعدكم بهذه الحضرة المباركة وما أسعدكم بهذه الساعة التي تقرؤون فيها هذه الكلمات المباركات المنورات. Alangkah bahagianya kalian semua dengan pembacaan hadrah al-mubarakah ini di majlis kalian ini, dengan membaca kalimat-kalimat yang penuh dengan keberkahan. فهذه والله كلمات صدرت من أرواح وقلوب أولياء الله العارفين الذين كتبوها بما هو موجود في أرواحهم أو بما ناجوا بها ربهم سبحانه وتعالى في خلواتهم. Demi Allah, kata beliau, kalimat-kalimat yang kita baca ini sungguh bersumber dari roh dan hati orang yang dekat kepada Allah, wali daripada walinya Allah. Apa yang mereka ucapkan semua semata-mata dari Allah, maka ini merupakan satu kebaikan dan keberkahan bagi kita yang mengikuti setelahnya. الانتفاع بها فحال المنتفع بها كحال قلبه من صفى قلبه وطهر فعلى قدر هذا الصفاء وعلى قدر هذا الطهر كان الانتفاع بما قالوه من كلمات وما كتبوه بأنفاسهم وبأرواحهم في مناجاتهم مع ربهم سبحانه وتعالى. هكذا يكون انتفاع القلب على قدر طهره وصفائه. Adapun orang-orang yang mengambil kemanfaatan dari kalimah-kalimah yang thayyibah ini sesuai dengan kadar kebersihan hatinya, sebagaimana mereka menulisnya berdasarkan kebersihan hati, jiwa dan ruhnya, maka siapapun yang ingin mengambil manfaat daripada kalimat-kalimat yang dibaca ini, maka hendaknya dia membersihkan hati, jiwa dan ruhnya, karena mereka membaca kalimat-kalimat ini yaitu dalam munajat-munajat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dibaca dengan sepenuh hati, dengan kebersihan hati dan jiwa. Maka siapa yang ingin mengambil manfaat daripada kalimat ini, bersihkanlah hati, jiwa dan ruh kita. ولما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، كان لزاما على كل مؤمن ومؤمنة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون له عناية خاصة بهذا العنصر، بهذا القلب الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به. Tatkala baginda Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa di dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging
di mana bila daging ini baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan bila segumpal daging ini rusak maka binasalah dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Maka dengan demikian selayaknya dan sepantasnya bagi setiap orang yang beriman, hendaknya dia memberikan perhatian khusus terhadap segumpal daging ini, memelihara sebaik-baiknya, karena ini yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذلك تلاحظون أن في كثير من القصائد هذه التي ننشدها وتقرؤونها في مجلسكم المبارك هذا في كل أسبوع، تجدون أن في كثير من القصائد كلام عن الروح وكلام عن القلب. في قصيدة مثلا في قصيدة سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد: يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال، كن علينا بالإقبال وكلنا واصلح الحال، يا واسع بوجودك إلى آخر القصيدة. تجد أنها كلها مناجاة لله سبحانه وتعالى من أجل صلاح حال النفس وصلاح حال القلب. Kalau kita perhatikan semua yang kita baca dari awal hingga akhir, maka bacaan ini yang menjadi hal utama daripada apa yang ditulis ini merupakan berpembicaraan dan berbicara terhadap hati, ruh dan jiwa. Maka semua qasidah-qasidah yang ditulis, yang dibaca, di antaranya qasidah yang tadi disebutkan, Ilahi wajjahtul amal, ya Rabbi ya alim al-hal, wahai Tuhan yang maha mengetahui segala kondisi, ilaika wajjahtul amal, hanya kepada Engkau kami menghadapkan semua kondisi kami dan pengharapan kami. Oleh karena itu, famnun alaina bil iqbal, berikanlah anugerahkanlah kepada kami satu sambutan yang baik dan indah dari Engkau. Semua qasidah-qasidah yang dibaca itu berbicara tentang hati dan terhadap hati, ruh dan jiwa kita. ولما خلق الله سبحانه وتعالى البشر خلقهم من جسد ومن روح، وكل عضو من هذين العضوين له أعماله، فللجسد أعمال من طاعات ومن سيئات، وللقلب أعمال أيضا وهي أيضا من طاعات ومن سيئات. Tatkala Allah menciptakan manusia, maka diciptakan dari dua unsur. Ada unsur fisik, ada unsur roh atau hati. Dan setiap dari dua unsur, baik unsur fisik ataupun unsur non fisik ini, memiliki amalnya masing-masing. Fisik kita memiliki amal perbuatan, begitu pula dengan roh dan hati kita memiliki amal perbuatan juga. أما عمل الروح والقلب فقد اعتنى به الإسلام كثيرا. لماذا؟ لأن هذا العمل، عمل القلب، هو الذي ينبني عليه عمل الجوارح. فإن كنا نعمل عملا بجوارحنا كالصلاة مثلا، الصلاة فيها عمل بجوارحنا، نقوم ونقعد ونسجد ونرفع، هذه عمل من أعمال الجوارح. إلا أن هذه الصلاة إذا لم تبنى على نية، مثلا على النية، والنية عمل من أعمال القلب، فتكون كل هذه الصلاة باطلة وتكون كل هذه الصلاة خاطئة. Adapun perbuatan hati ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi setiap dari kita. Karena perbuatan hati ini akan berpengaruh terhadap perbuatan zahir, perbuatan fisik kita. Seperti saat kita sholat, kita berdiri, lalu kita ruku, kita sujud, gerakan-gerakan sholat semua kita lakukan itu merupakan gerakan fisik. Akan tetapi bila perbuatan hati, yaitu tidak disertai dengan niat, tidak ada niat di dalam sholat kita, maka gerakan-gerakan itu akan menjadi gerakan-gerakan yang sia-sia, batal dan tidak ada gunanya. بل أن كل هذا الإسلام وكل هذا الدين إذا لم يبنى على إيمان بالله وشهادة لله وشهادة بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان محله القلب.
فإذا لم يبنى كل شرائع الإسلام، إذا لم تبنى على هذا العمل القلبي الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن سيدنا محمد رسول الله، فإن كل ما دون ذلك من الأعمال لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. Dan semua syariat Islam, bahkan keimanan yang ada dalam hati kita ini, semuanya itu tidak akan berguna tanpa ketika kita mengucapkan kedua kalimat syahadat, persaksian serta keyakinan yang dalam hati kita. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad semata-mata adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini diucapkan sepenuh hati dengan keyakinan yang begitu dalam, maka itu akan menjadi hal yang positif dalam semua urusan kita. Akan tetapi bila sebaliknya tidak disertai dengan dua kalimat syahadat dan iman yang kuat, maka semua yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهكذا مكانة عمل القلوب في الإسلام هي المكانة الأكبر، إذ أن كثيرا من أعمال الجوارح لا تتم ولا تكمل إلا إذا حسن عمل القلب، بل أن بعض أعمال الجوارح تسقط بالكلية إذا لم نحسن فيها عمل القلب. Dan begitulah pengaruh perbuatan amal hati kita ini akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perbuatan zahir kita. Perilaku fisik kita akan membuat perilaku kita tidak ada gunanya bila tidak disertai dengan amalul qalbi, perbuatan hati, yaitu dengan niat yang ikhlas dan tulus. Bahkan ada beberapa amal yang bila tidak disertai dengan niat dalam hati, semuanya secara totalitas amal ini akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. لذلك لما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهل نظرتم إلى هذه المكانة العالية لعمل هذه القلوب قبل الجوارح؟ Oleh karena itu, tatkala baginda Nabi mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang fisik kita, tidak memandang zahir kita, akan tetapi yang menjadi objek pandangan Allah adalah hati kita, maka selayaknya dan sepantasnya apa yang dipandang oleh Allah ini menjadi perhatian khusus bagi kita. ومن أعمال القلوب وأعظمها هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته، فهذا عمل من أعمال القلوب، وهو عمل من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا ويرضاها. Dan di antara aktivitas atau perbuatan hati kita yang paling agung dan yang paling mulia di antaranya adalah ta'zimullah, mengagungkan kebesaran Allah. Dan di dalam hati ada rasa takut kepada Allah. Maka barang siapa yang meletakkan ini di dalam hati, dia akan menjadi orang yang kemudian baik dalam hidupnya, karena hatinya baik dengan mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. من أعمال القلوب أيضا وأعظمها وأجلها هو عمل المحبة. دائما حينما نسمع محبة الله، محبة رسول الله، محبة المؤمنين، محبة الصالحين، كل هذا عمل أصله عمل من أعمال القلوب. فالمحبة الأصل في قلب الإنسان، وعمل المحبة عليه مدار الأمر كله، وذلك لما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الأمر يحشر المرء مع من أحب. هذه نهاية الأمر،
Selain tadi yang disebutkan ta'zimullah dan khasyatullah, di antaranya adalah mahabbatullah wa mahabbatur Rasulillah. Rasa cinta kepada Allah dan mahabbah yang kuat kepada Rasulullah dan seluruh makhluk Allah. Bahkan seluruh amal perbuatan kita berlandaskan pada mahabbah, pada kecintaan. Karena itu Rasulullah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, beliau bersabda, seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. وكما أن المحبة عمل قلبي يدخل بسببه حتى العاصي يدخل بسببه الجنة، إلا أن هناك أيضا أعمال قلبية والعياذ بالله قد تخرج صاحبها من الجنة وتلقي به في جهنم والعياذ بالله. Sebagaimana perbuatan hati ini, rasa cinta yang dalam, mahabbah yang kuat, bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun dia orang yang banyak dosa, kalau dia ada mahabbah, maka bisa menjadi penyebab masuk dia ke surga. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa ada amal perbuatan hati juga yang bisa mengeluarkan seseorang dari surganya Allah, yaitu apabila dalam hatinya ada hal-hal, sifat-sifat yang tercela, maka dia menyebabkan mengeluarkan seseorang dari surganya Allah. Waliyahzubillah. فلما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس عليه لعنة الله أمره بالسجود لسيدنا آدم، فقال أأسجد لمن خلقت من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، تريدني أسجد لمن خلقته من طين؟ حقيقة الأمر أو حقيقة الفعل ظاهره أنه لم يسجد، هذه هي المعصية، لكن حقيقة المعصية عمل قلبي وقع في نفسه وهو الكبر والعياذ بالله. Perhatikan tatkala Allah memerintahkan kepada Iblis alaihi laknatullah agar supaya bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis berkata, "Asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan bersujud terhadap seorang yang kau ciptakan dari tanah? Lalu dengan pedenya dia berkata, "Aku diciptakan dari api sedangkan dia kau ciptakan dari tanah." Zahirul amr, zahirnya perintah ini Iblis tidak bersujud. Tetapi jauh lebih daripada itu, ada pelanggaran hati yang keras di dalam batin Iblis ini, yaitu kibr, rasa sombong dalam hati yang menyebabkan dia nanti kemudian diusir dari surga. انظروا هذين مثلين، وليس كل الأعمال لأعمال القلوب. هذا مثل للمحبة التي تدخل الجنة إن شاء الله، وهذا مثل للكبر والعياذ بالله الذي يخرج من الجنة. شوف يعني الآن هذا إبليس حينما جاءه الأمر بالسجود كان في الجنة، لم يكن حتى في الدنيا، فالكبر جعله لا يدخل الجنة، بل كان في الجنة، وأخرجه هذا العمل، أخرجه من الجنة وجعله من أهل النار والعياذ بالله. Perhatikan dari dua contoh yang dijelaskan tadi. Contoh yang pertama dengan amal perbuatan hati, yaitu mahabbah dan lain-lainnya, menyebabkan seseorang masuk ke surganya Allah. Contoh yang kedua, ada makhluk Allah yang bernama Iblis. Dia di surga, dia sudah posisi di surga, bukan di dunia, bukan di alam yang lain. Tapi gara-gara hatinya tidak bersih, ada sifat kibr, kesombongan di dalam hatinya, dia yang posisinya sudah di surga harus dikeluarkan dari surga karena hatinya kotor dengan sifat-sifat tercela. Lidzalika ya ma'syara ahbabi, ya ma'syara ahbabillah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, i'tanu biqulubikum fa innaha wallahi al-'azim تستحق كل الاهتمام وكل العناية هذه القلوب. Oleh karena itu, wahai para pecinta yang mencintai Allah dan Rasulullah, beliau berpesan kepada kita, perhatikan hati kita,
jaga dan pelihara hati ini, maka sesungguhnya yang paling berhak dijaga dari semua yang kita miliki adalah hati kita ini. ومن أعظم ثمرات صلاح هذه القلوب هو العيشة المطمئنة، أن تكون هذه النفس وتكون هذه الروح مطمئنة هنا في الدنيا قبل الآخرة. Dan di antara buah daripada kebaikan hati seseorang, dia akan diberi kehidupan yang tenang oleh Allah, akan diberi kehidupan jiwa yang tenang oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. وإذا كانت هذه الروح المطمئنة حينما يأتيها الأجل وينتهي كتابها في هذه الدنيا تسمع نداء الحق سبحانه وتعالى حينما ينادي، حينما يأتي ملك الموت ويأتي النداء فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا من أصحاب هذا النداء. Tatkala seseorang ruhnya sudah dijadikan ruh yang mutmainnah, jiwanya sudah diberikan ketenangan oleh Allah, maka dengarkanlah tatkala nanti dia akan mendapatkan panggilan khusus dari Allah. Panggilan ini akan dia dengarkan tatkala dia ingin meninggalkan dunia ini. Tatkala buku amalnya hendak ditutup, dia bersiap-siap diri menuju kampung akhirat, dia akan mendengarkan panggilan yang sungguh istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana panggilan ini merupakan sesuatu yang kita damba-dambakan. Dalam firman-Nya Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu, dia ridha dan kau diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan silahkan masuklah ke dalam surgaku. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في مجلسكم هذا، آمين، وأن ينفعكم بهذه القصائد المباركات، وأن يمدكم الله سبحانه وتعالى بتعليم مدد من كاتبيها ومن جدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa diturunkan keberkahan sebab apa yang kita baca dari zikir, dari qasidah, dari kalimat-kalimat thayyibah, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah dari datuk daripada penulis hadrah ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik li akhina sayyid al-habib Muhammad Amin wa yahfazahu fi safarihi wa haythu ma kana ya rabbil alamin, wa yubarik lahu ويمتعه ببر والديه وبر أسلافه الصالحين. Dan beliau juga mendoakan secara khusus Sahibul Bait Sayyid Al-Habib Muhammad Amin, semoga Allah senantiasa memelihara, menjaganya dimanapun beliau berada, di dalam setiap safarnya, dalam setiap tempat yang beliau tempati, mudah-mudahan senantiasa bersamaan dengan lindungan Allah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa selalu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua beliau. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala bi barakati ma qara'na wa ma ahdara Allah lana fihi fi qulubina min sakinatin wa min tanazzul rahmah, wa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala anna fi qulubina kulluna hajatun 'indahu subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله تعالى أن يقضي حاجاتنا وحاجاتنا أجمعين. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رب اقض حاجاتنا يا رب العالمين، يا رب. وكل من وصانا واستوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجاتنا وإياهم
بلغنا وإياهم سؤلنا ومنانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن لنا إخوانا مستضعفين في غزة فلسطين، اللهم فانظر إليهم يا رحمتك يا رب، أنزل عليهم لطفك يا رب، أنزل عليهم كرمك يا رب، كلهم يا ذا الجلال والإكرام، كلهم ناصرا معينا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، عليك بأعدائهم أعداء دينك لا بيعود الغاصبين يا رب العالمين. يا رب فرق شملهم يا رب، شتت جمعهم يا رب العالمين. زلزل الأرض من تحت أقدامهم آمين. ولطفك يا رب بالأيتام، ولطفك يا رب يا الله بالأرامل والشيوخ والكبار والصغار من إخواننا في كل مكان من بلاد المسلمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.